أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمين وحيه ومبلغ رسالاته، أفضل الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومدخل خطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بحق سيد الشهداء، بحق شهدان كربلاء، بحق أسيران كربلاء، مجلس شخصیت بزرگ فرماتون سے مومن مؤمنات کا مکن تمام گام میں مشکلات برطرف بس یا اللہ، تمام گام میں حوائج شرعیوں روا بس یا اللہ، تمام گام میں پریشانی شہمے کا فر بس یا اللہ، تمام مریض مریضوں کا مل شفای کلی شد بس یا اللہ. التماس دعا ہے مؤمن مؤمنہ چک چتن و حاجت نرباسوں سے مشکل کن چک برطرف بس یا اللہ. اولاد متکن اولاد شد بس یا اللہ. یہ اولاد اولاد صالح قرار کن یا اللہ. تمام مؤمن مؤمنات کا محرم سے بلا کن اشتنا محفوظ یا اللہ. یہ شخصیت کن تمام صحت سلامت کرے یا جب تک تو توفیق من یا اللہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد محمد. أجركم على الله. يا آية مجيد وخدمة تلاوات سنس خداي عز وجل سے جو کسلمت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، جز اسنني سيدا لم إن سيدا مرشن لترن لم إن يو حاب لم إن دي لم بطرف لطابع جس جو بيزدد الجس.
دوشدانم فرد اکمل پو اصل پو دارمدار پو یا آیوی اصل مقصد پو ائمه هدات المهدیین یعنی اهل البیت صراط مستقیم این در بیت پو دو کچوبت ائمه معصومین کتی کسل مطابق صراط مستقیم پو مایعین یقینا اهل بیتی پیروی بسمت و سوچی لنجات مت یقینا اهل بیت ازدگل بسمت و سوچی لکامیابی ناممکن اهل بیتی مبدتنا محبت و کرسمت و ده انسان طویقا اسم عمل کی بسرنا قبول درگاه حق گانت سک لیکن مهم مطلب کی طرف اشاره به دائم کی جسمین کن یعنی معرفت و زیادہ گوا میشدانست محبت و زیادہ معرفت و اضافہ ارگسنی امی پیروی بسنی امی دون ظرف و ملین کرنی امی دون سی ملین مکرون ظرف و نصرت گوه دو چیزو اور نظرت اہل بیت اور کائنات اہل بیت نہ کائناتی رشتو چیو اہل بیت نہ جو تمام عالم وجودی رابطو چیو اہل بیت نے جو تمام موجودات عالم ندسے وابستو چیو نئی مهم مطلب چکی معرفت پر لئی زیادہ گوئے مطلب چکی ائمہ معصومین کی کائنات ندسے چی رابطہ یو کائنات اہل بیت ندسے چی حساب کو درکار یو جو غور دسنا لذت او من مطلب کنی صرف توتر دیمlik بدستن جعفر آبا منجده جانسم لیکن جو درک سونارک جو همسه دسنارک مورسنارک دنم اهل بیت چین در بیت بومزن بچو پیغمبر کا شہدوت یا علی ان اللہ عرض مودتنا على السماوات والارض یا علی نتی محبت مودت کو خدا سے پیش بسد تمام کرۂ سماوی طرف لا غور بس نتی محبت کو خدا سے پیش بس تمام آسمان طرف لا یعنی نی پیغمبر پلو کوئی آل پوی محبت نہ مودت کو جدا ایسی دیر یادیا میں جب زکا یار خنم طرف خنم اردن پہ طرف لا پیش گانم دونا اولی کھا نا سنبتا در مغربا چون چرا نبی اولی که یک دفعه قبول دست باید تو بدون رسخنم پسون بدون رسخنم پس لبک زفت ضربن پیغمبر کسل موجود هزینها بالعرش والکرسی دنیا نم پل زینت منز آل محمد ولایت کو قبول دستی عوضینو دنیا نم پل زینت منز عرش و کرسی ها اندازه بشو دنیا سمت شده اہل بیت ولایت محبت و قبول بیانم دو بھی عوض خدا سے انعام منت دنیا نم بلا چی انعام منت عرش و کرسی کا زینت چوکا دو بھی شکر لو اللہم صلی اللہ محمد عجل
که صد شده سازجو به هر صد پر دینیم پامکو گوانشان رولی دومی جون دست کل سلواتی به سل جون ثم السماء الرابعه دوشو بالبشير سحنم بوس قبول بس فزينها ببيت المعمور بشير سحنم بو بيت المعمور كزينة منس بيت المعمور بشيخ نمك يجده قرآن سن شب قدر جالا أعلم أمرين النازل صوبين بيت المعمور كل قرآن شب قدر جالا بيت المعمور بیت المعمور کن دنیا دیکت رئیس سالن آیه با آیه مقتضای حال نظم سے رینی اسم بیت المعمور کن دنیا دیکت رئیس سالن دیکتو اوم چمدی پس بیت المعمور کن زینت من شیخ نمتر ثم السماء الدنیا دوزی کنی که اول اخنام پوست قبول بسلو دنیا دی دخنم پو چونکی دی کائنات پو دنیا پو یاری پو دولت دنیا دخنم پو این یعنی اول اخنم پو دو سے قبول جانم فزینها بالنجوم والکواکب والشمس والقمر اللہ اکبر اول احنم پر خدا سے زینت منس آل محمدی ولایت بکر کی وجہ سے کھا اہل بیتی ولایت پر انذر کی وجہ سے کھا اردون احنم پر زینت واپس چوکھا منس سکرمنم زودنم مینه کھا عجیب چه حساب پر تحول چه حساب پر جدی ثمریت زبیت اندازه بشده چه حساب به ثمریت چه حساب به خدا عوض میرد اهل بیت محبت کو کلی وجه سکر چه حساب به خدا زدوی عوض میرد ثم الى الارض کره سماوی چم دنو کره خاکی طرف نه آل محمدی ولایت محبت کو سب دنیا طرف لپیش دست اولی کا قبول بسپیت زمین پر زمین مکہ سن فشرفها ببیت اللہ الحرام زمین مکہ لشرافت من خدا سی کعبہ معظمی کا اللہ اکبر دوشو پہنو ارض شام زمین پوسی اہل بیت ولایت محبت کو اشیاء گانا فزینها بیت المقدس بیت المقدس کا اول عالم اسلامی قبلو دو بھی خزینت منس ثم عرض مدینہ دو جو کہ مدینہ منوری زمین پوسی اشیاء آل محمدی ولایت کو شرفها بقبری نی قبری که زمین مدینه لشرافت من خدا استحفظا بوسی اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم ارض کوفه دوجو کنو زمین نجف سے اشیدت لو زمین النجف سے آل محمدی ولایت محبت کو اشیدت لبیک دست ان دست فشرفها بقبرک یا علی زمین النجف دا شرافت من یر قبرک یر قبرک امام زمانہ با آواز بلند صلوات اللهم صل على چه حساب بیان چه قواد مدن قواد عمل کسال مدن معرفت مل کسال اهل بیت چین و قدم مل کسال درب سوم مل کسال اهل بیت اتا حزم سوم مل کسال مدن کشتر کنی یده کسال معذرت به طور کلی اشاره این
آل محمدی الله احساب و فضائل کنچن مدان چا فراهم میگویا کدیو یعنی معرفت دیشتن مدان زیرو یا علامتی چا فراهم میگویا کد دو یپر پہاڑ کوئی طرف نہ اشارے دس عرض دس پیش دس پہاڑ کوئی نہ پہاڑ و سم یک لخت ویسا مذاق دی دستور کو مطابق لبیک دست زرمن خدا سے دچک کو عقیق قرار تن اچک کو فیروزہ اچک کو یاقوت قرار تن ویسا مذاق اسی دون پہاڑ جس سم فقط سے اول کا قبول دست گانا خدا سے دچک کو سر اچک کو مول پہاڑ قرار تن نجيبري آل محمد ولایت کو قبول جسبا بھری لکا صل آل محمد و آل محمد صلوا اللهم صل على محمد دوشو بینون تمام دریا کن طرف لپیش دانم اولی کا قبول دستی بدت دریا کو خدا سے حوض کو سر قرار دا علی دست مبارک کلش عیان کل تومتا متش این حوض کو سر سرباب محمد آل محمد اللهم صل علی در تمام ملائکه سماوی طرف لپیش دانم دوش دانا فرشتت شیعنا اولی کا قبول جس دون چپ خلصا مذاقوس جبرائیل امین قرار تک اچپ اسرافیل اچپ میکائیل اچپ اسرائیل وعلى محمد ولایت کو چادر نتق سنبمتا و خدای حکم پایج یا مکنه من میکا دفت کا اشیانه خدا سی چک دم مقام پا عطابت لکسل امین وحی جبرائیل ان سردار ملائک دوشو بین بارم مهنو به طرف یا عرضه بیاس باطلنگی تو اچی ذره لکسل صلوات محمد و آل محمد پیش کردن اول کا قبول دست مہنو خدا سے ماہ رمضان المبارک قرار دا دو جو پھر جا ہفتوار کو بے طرف را پیش کردن اول کا قبول دست دیتے شب خدا سے جمعت المبارک قرار دا اور محمد و آل محمد صلوات دوشو نے تمام عالم انسانیت طرف لا ہائے 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 عالم انسانیت بشریت طرف لا پیش گس انسان طرف لا پیش گس اول کا قبول جس پہ انسان کو مؤمن قرار دا مؤمن مقام مؤمن یعنی شاید کو صدق تو امام اللهم صل على محمد امام باقر العلوم شب کو قتل بود خدای تو مؤمن بس عزیز کے چیز کو خانت کیا وجہ یہ دون قتل بود امام شب اول کا مؤمن ان خدای همسایین رو کن پون خدای همسایین مؤمن رو کنیم غیر مؤمن خدای همسایین کن پینم و دیان رو جده صورتی نظر بینیم خدای همسایین مؤمن رو کنیم غیر مؤمن رو کنیم نظر از که بهشت کو مؤمن فرین غیر مؤمن بهشت این فرمینم من جده بهشتی مؤمن فرمین غیر مؤمن فرمانه الله اکبر سنر از که حور العین کو مؤمن فرین غیر مؤمن حور العین دارجو بهشتی حور کن بهشتی نو جهنم حور جدو بجامد غیر مؤمن بهشتی میترمین بس غیر مؤمن حور شا میترمین
اکبر. جنت الفردوس مقامات کن برای مؤمن فر مهیا سونزید. پس مؤمن بد خدای درو اعز رنجن یمکا انسان پر مقدر کسل بود. سلامتی امام زمانہ با آواز بلندتر سلوات. بس اهل بیت ولادت کو قبول بس بین وجه از که چی گوید سوک یعنی پتا سونجوده. آل محمد گلوک با کل فیکا خدا چی ند سوک در بیان آگاهی سونجوده. چه حساب خدا عوض، چه حساب تبدیلی، چه حساب مقام، چه حساب مرتبه، چه حساب عزت، چه حساب شرافت ند سوک خدا سی آل محمد ولایت کو کل فی وجه سکا. دی کائنات عالم وجود الله اکبر. مولای کائنات امیر المؤمنین صلی الله فی العالمین شهسوار لافتا مظهر الوهیت مولای کل کائنات مولای عوالم دی عظیم هستی و چی کسل جود کتب اسمی علی العرش فاستقر. یا الله ما علی من تحت یک عرش الهی کردیم عرش الهی کرمل سی کردن من تحت یک نم پر کردیم فقامت سدون چی متی کنچگ متی چانس متی برسم لکو استقامت سن فقامت قائم سن کرمل سی کردن معصومی کسی دی چی بسردن Vietnam på kanskje dagen og bussen de chilese basamlardan bi'in kasalot al zahiran tone bussen mat lakin al Muhammad wilayat bus busi Vietnam tun tokriyattin. Allahu akbar. Allahumma salli ala وعلى الأرض فقامت زمین پر دامدین لطفا تندوب مطلع وعلي من تحت زمین پر گردیان زمین پر مستقر سن وعلى الجبال فرست پہاڑ کو نردیان پہاڑ پر محکم سن وعلى الشمس من تحت نمم گردیانم دین النور يغبلت من مشروسهم من تحت جنن كرديانم حرارة من مشروسهم من تحت بادل في كرديانم شرفة أو مشروسهم لك صلى عالم علي بقيوسي نقص بر آب يتسوق سو سر حق لإنكار بيسنا جواب يتسوق سوردن مباد گوشه دوست بودرا بیتسو آدم نمرتضایم گوبو نگو باباجی نعره حیدری یا علی یا علی علی من ضبط اسم اعظم لك سر دي اسم اعظم فكار بسنم دول مجالمت شکست امی مجال مت نابود گئے مجال مت ناکام گھٹی اللہ پس ده آیه مجید بی مصداق چک پا موضوع پا این وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تمام عالم وجود آل محمدی بحکت بدو دلل رمس یبی دعظیم هستون سسر مقتدا رحمما پیشواتمو دیرمو و سزاوارن آل محمدی علاوه ین صدق کائناتلو رهبر و پیشوا و خلیفه قرار دامده صدق دیرمن مدر آیو کسل دامده محمد على محمد صلوات. صل على بس سيد الشهداء في عقد الجملة كنت من نفس خدمة الجبل سمع إمام كسر بس ناس شي
چیز ہے نا قیام جس صراط مستقیم فرض اکمل چکو سید الشهداء جده سید الشهداء جا ازاداری سن صراط مستقیم لکسر حسین دم مجلس بسن صراط مستقیم چکن حق لمن یقی تربیت به تبدیل اومی تحول اومی غلط کن پنز لحم طرف لا شوق رغبت غایت کی جو صراط مستقیم المچی مولا سے چیز دیجیے خدای عز و جل مناجات رو مولا سے کسل جمد ما چیز دیجیے پھر ما قیام بسلی دونیں اس پر خدمت لجو فلسون چی پدن پر نشانه دینداری توما دینداری نشانو مثلا چی پیابت چی پیابیامت پیابیکن پر دینداری نشانه پیابیکن پر بیدین نشانه خود बहुत इमाम कसल बुद्धियों सो यांचुदे ची रोजा दुवे ची रोजा अंदु पनत दुखान पो दीनदारी निशाना ए बेदीनी निशाना हाथू जे हिजाब पर यहमयो ए बाचू गोयफत पे दूसरा थपसा करिनुवे हिजाब यत पो दीनदारी निशाना नखन पर बेदीनी निशाना इमाम कसल तो जानवर जो को चुदे साहब जाहिर जो का साल दीन निशानो जाहिर दे तो फरेमा से जुम फतिन दीन निशाना दुमा खुदाई अज़्ज़ व जल नजर लो दीनदार थोमा फरी बंदगान कुन दोनों चीज को इस्लाह उम्मत इनसे मौला से का साल इस्लाह उम्मत कुन इस्लाह दे तो फरी غلطی یا اعتصاب کو معاشرینیت یدون دام اصلاح الفری دون اچی بسومر از که قسل بیوجو مظلوم گا ملسکرنا امنیتی کا امن و امانی کا سسر ملسوبی کا سکونی کا دبا فری نا قیام دسکری یہ رسے کا واجبات کا عمل واجبات خدای واجبات کن عمل بیا ملیم شوما سنت کا عمل بیا من دچ امام حسین غنبر وسر مولا یان جا قیام بیس ایا قیام بیس وتی علت کچین مولا قصد علا ترون ان الحق لا يؤمن به وان الباطل لا يتناهى عنه ایران تو مرا حق کا عمل قیمت معاشرون دنیا کے معاشرون حق کا عمل قیمت باطل پلو روکتھامت دو فرنگا قیام دس تا انکہ حق کا عمل با غلط باطل گامی کا بالکل بند کا روکتھام با آیت دی جامع چیزی شکو آج کل معاشرین و دنیا رہا میں آج کل معاشرینو دا غلط کو روکتھام سن سا بن گنیو سامتے سا پہنی معاشرین غلط پھیلائی سن سیو یعنی معاشرین بے نمازی چامیو یعنی معاشرین بدکاری چامیو فحاشی چامیو مثلا تردیم میدوک کی معاشرین چام سیو صداقت میں کی چامیو وغیرہ ہر قسم گڑبڑ گمگے کی یہ دنیا کی جو معاشرین چام سیو آیت دی دور پہ نرگس پہ مینا جی دور پہ حق عمل و غلط و باطل و دو نمبری و جہنمی و ایت لسکنی شدانم روک تھام و نرگس پہ نام امام حسین دور پر رویت پر صفو دور پر تکھلے دوسرے موجود ہے دور پر زیادہ دوسرے موجود ہے دوسرے نامویت دور پر کمیت نسون دوسرے دور پر تکھلے سملک حلسل یا علت قیام پر دی وجہ کنی کھانا سے قیام دسبین دا انکہ دون ختم گوا دون یہ باطل کن دنیا کا ختم و نابود ہوا
حسين بن علي دنیا لکتنی انقلاب کی شد دی انقلاب کو یعنی تمام عالم انسانیت طرف لا ایک اثر چپخصد یعنی گله گله آهسته آهسته تبدیل اومی و حغلم قطومی و طرف قاید بی جو حق اندر بی یعنی گله قلبینو اثر داد یک دفعه باید بتان ناممکن اینجوره یک دفعه میگویم امیر المؤمنین دور یک دفعه مگانم پیغمبر سوپر دور بینو نیونگامه هدایت داره یک دفعه مگانم دوستی دور بینو گوینه ناممکنه بلکه حسین دی عزاداری و حسین دی مجلس کو حسین دی اجتماع کو حسین دی عاشورا کو حسین دی اربعین کو نین به حساب اجتماعات دو اثرات هم به حساب سنین اثر گوت دنیا اهل دنیا لا جونا غور بیتی طلب بیت 14 سال کنم جیسا بدون ولولو چی اینه 14 سال دونر قلبي دنيا هستي باقيلا أكثر من بو سنين لمجن من بو مايا بو ساعت بيتين بايا بو يدو چينه एक फिक्र जाती और जाती तहकीक जाती जो एक दावत फिक्र की अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों अदाना तारीख كل وقت अखबार كل وقت تحقیق جیسے حق و حقیقت و قبول جس بجتی انگریز کو نشدانم عیسائیوں شدانم یہودیوں شدانم کربلا اونفقا عاشوری جلوس میں اونفقا اربعین جلوس میں اونفقا کون حقیقت مزن سون سے حق و امتحان حق و طلب حق و عشد صدر بیتی دوستان الحمدللہ سے بس زیادہ یہ چیزیں واقعا حسین دی عزادارو تحول کائنات میں ایک تحول چی پیدا بس ایک انقلاب چی قلب ناجم یعنی چھائی کو چوست حسین سے عالم وجود کو بینو انا ولما یمتع افراد محدود کے مکمل وجوده لپلو اضافه لپلو تازه لپلو اهتمام کو زیاده لپلو جوی اهمیت نم انتظام کنم کوشش نم سام سے سب یاد کسل الحمدلله كان عجيب مدانا سمجي أمة حسين دي عزاداري شبين دربيته الله أكبر حسین ابن علی تقی دی عزاداریوت عالم وجودنا پیغمبر کسر مطابق واقعا دنیا دیکھا ہزاروں انقلابات وغیرہ حادثات پیش پہنچت لیکن حسین دی انقلاب خدای فیقبی ایک قضا و قدری مقدر چکن عالم انسانیت رحمائی فری تربیت باید کو فری ہدایت باید کو فری ثواب حاصل باید کو فری گناہ دق باید کو فری یہ تمام درگم میں دینی سم سے جب سر قسم بس حسین شافعی عزادارو واقعا انسانی سمجھ اومی بی دنے چیشی من درینکا سجلت درک سنغمت حسین شافعی انقلاب کو بھی اسرار کو درک سنغمت دو چاند كسلو حسين دي انقلابه مثل قرآن نتصفه إني حسين دي عاشوراته مثل قرآن نتصفه قرآن ديرين تطرمن بو كل ترجمانم كل أسرارنم كل شرحنم كل نقاطنم كل حقائقنم كل نوجو كل يبي مطالب دارسن توفيق دارسن ولا تفسير سون فمت قرآن قیامت تک تلمن کو جاری باید دیدن کتاب آسمانی کے دونوں تو با عاشورا و حسینی وقت چی فریمن زمانه چی فریمن لونیس نسون نفسی نفسی فریمن حسین دی عاشورا پسن قیامت تک فریم دوستان زمانه کل فساق و عاشورا را تفسیر به مثل قرآن نتخون عجیب چی سکرک ہوئے
شيرسة سمجين أوي انقلاب يزيل نسجان لكن حسين السباهي لتصنع علي أصغر شيء محنا تجي جنگ تكين يزيل نسجان لكن عمر رشيدة حبيبتنا مظاهر سقون نبس على أفراد كن يدوم موجود ظاهر بجنگ लेकिन तमाम खवातीन कुन गंग यद बलबिस कुन यद बो यद खवातीन कुन यद जवान यद हर किस्म कुन गंग यद तुझे जंग जरबी में जंग खाली जवान कुन सशर बिन बलबिस इनसे जंग चिकार खवातीन इनसे जंग चिकार अरगस के अपोन इनसे जंग चिकार अल्लाह अकबर حسين الشقي استطاعوا وكان يعني صبور بضروريات حسين الشقي تنقدم مصائب كونين مختلف حسين دي تمام سباهي كان مينا حسين الشقي لا جو خاصم دفن جايبين حسين لموقع مسؤول شهداء شهداء دفن بي جو حسن موقع مسؤول حسين لموقع سوف علي أصغر يجي بدل بسي علي أصغر حسين الجاد دفن بس الله أكبر دي مصائب بجانب ملك ترك بسرقات علي أصغر جاد دفن شب إمام لجوة موقع سوف مصر اسکا یدانا شاید جو اشاره کافی ان صاحبان معرفت اشاره کافی ان علی اصغر بس رحمتی کے بدن کو حسین سے دفن دس چی فرید دائم کے دشمن کنسی تمام شہداء کن نچوکو مصر کن بدن نجدا علی اصغر دیم عظیم سنتو محفوظ خطر کو فرید حسین دفن دس درک اصل جمعت دولة چیب علی اصغر دفن دس بیتو الله أكبر حسين حسين تمام أعوان وأنصار كنا صوب وتحمل جامع سنبا زكار الباب علي أصغر تيجي بدن كن ينسان لجامع سنبا زكار بو حسين لبرداش ميوس يا الله ننفرش تغان كل لبرداش أو ممدر حسين شاقوز دفن دس الله دون وجه چی بدیو کا سرجمت وعدے کی اہل حرام شام کو ببا طرف لکرد وقت بینون اسیر جیسے کرد وقت بینون اگر دولا علی اصغر تیجی بدن پر تھمے بازتون آرے ارگوی نسوبی من با یا اللہ دون خیر دفن اللهم أكبر مصائب الليل التحديد تحت مصائب كنية ملسبة له حضرة زينب زين العابدين لتسلي منته ده وقت بن إمام زين العابدين لقنا قد زنوقت يا رسول الكسل جمته اللهم أكبر جهز أقب بيتاب سولو إمام زين العابدين له حضرت زينب السبات लेकिन में यादगार यानी चिवाई दिने साफो मौला दिन आबिदीन जी गजल जुमंदन जो यानी तो ममरा दि दुश्मन कल कुछ यार भी जिस्म कुन गामत बंदसत लेकिन फर्जंद ज़हरा अठामे में परा कंदस ज़फास اللهم أكبر أجركم على الله أجركم على الله جمل فيك حضرة زينب ست تسليم الإمام زين العابدين في الظلام لكن دي كاروان كن يمر في بازالة المنام حضرة زينب وين قدره قدر يا الله إمام زين العابدين ست تسليم
أزلت زينب بتابسم زينب شافو محمل يدبا مركبك شاف يدبا أچانك زينب لتمد حسين سهم سر مبارك نزي جريها يا الله يا الله حضرت زينب لدتهم بشدان برداش مقام مبارك اسفلبو محضر قد يرزخون جاري زلزل زين العابدين تسلي من ننجود يهزاف وجابين يا صبر جود تحمل جود دي ملزومتي اجتماعي ملزوئن كربلاء زمين قمتي شيعيان كن جمع بملزوئن كربلاء زمين قمتي حرم دار بايد بإن كربلاء زمين قمتي عاشقان كن زيارة لأوزد قماتا بملزئن يهزاف حديث أم أيمن تسلمت تحسب مصائب لا إله إلا الله كربلاء الشهداء كل شدانم سلف إمام حسين شخصي شهيد تقتل سباهي تقتل أجب أنداشك مبارك بدن طلع أسلحة كنزب دول حضرت قاسم بن الحسن لقاسم جعفر أسلحة كن جنگی سامان زید تنگس دو چیز کفن شکل کفن کفن شکل کا یا الله کفن شکل کا شهزادی جعفر دفعت سام أوز إذن جهاد تلبت مولاز إذن جهاد من ممت جهاد أسنارت دخل بالغ إنطا عمر رسيد من طا بالغ صنبنت طا جهاد واجب من طا دوزر إجازت ممن الشهزادة قاسم جعفر واضح کی بار بار اور امام حسین قد بلغ الإذن جهاد شد نظر وقت كل واجب شهزادة جعفر بلان زمزم فریاد الحسین شخصی موسى عقلت بهوش سولو تاریخ نکسد نیسکا موس بشدن بهوشم نبي حساب مصيبة أهل بالله يا الله يا الله يا الله آخرة قسمة بجملة بس زيادة بتزرط بس الله أكبر شهزادي في أبطان بعض الجن وغيرها تسلينا حلق قلت حال صوت لوك سيار بين شخص اللوك سيس بدر جن باسم زي آية شين تبتوغا غليشكم الله مولاتي كل يصلب من الشهزادة قاسم الله بجون يصلب يعني جد شهزادی جعفر قسم تو انقدر جبن گویا چشمه کبا اون بنا چوکسون حالا چون پیدا کن بنا چوکسون دوباره یان شخصت میدان طرفنا ده پهلوان بوچوسی ده دشمن کن زیر و زبردست تاریخ قسم بیوت من ده 25 نفر واصل جهنم ابو محنف زدر 70 نفر واصل جهنم دست اول صف شخص دوسرا صف دوسرا شخص تیسرا صف شخص چوتھی صف تن دربار شام کوفی مغشکلا عزیزان کن صاحبان معرفت جوان کن الشهزاده قاسم ده نابالغ جوان بوچو الله شیر خدای چوچو حسن مجتبی میگوید کو داستان بالغ مسافی 13 سالی دین نوجوان کو شام کوفی مغشکلا تنصب یا الله نمن چارون طرف لنا حمله الله چارون طرف لنا دفع الله شهزادی طرفنا چارون طرفنا سور دیتون سور نگیتون سور دیتا الله اکبر الله اکبر وقت قلنا وقت شکر شهزادی شخصی حسین لندا دمد حسین لسلام کلد یا الله ادركني شبني جنب عصمته نيوغيك شخصي مستوي كام يغضعون يكون هاو
या अल्लाह या लफायत के बर्दाश्त फायत नारेग नंदंगी शहदांगिस तुझी जोलान दसकर दोन चिको शहजादा कासिम इन तुम छत्ते उदो गयती एचिको हुसैन सहमा बदन कोई या अल्लाह लेकिन الدين يسقينا حسين صاحب بدنكو صوت جولان نام جسر وين روحكو بالوعزون بجبتو لكن شهزادي صاحب بدنكو